আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়বো। तो चलिए शुरू करते हैं। আপু এত সুন্দর করে দেখায় তাও ভিডিও ভাইরাল হয় না। খেলা হবে নাকি? 1 কেজি। বিশাল বড় মন। সুন্দর বাড়ির গেট বড় হয়, ধন্যবাদ। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।